ako stretch XL to 180 man ako stretch. Next tayo. Madam mo, ang ganda, 3XL. Madam, 3XL, ang ganda nito. Mine ako mini. Mine tayo mini ha, 3XL po, 180. Mine mini. 2 hanggang 3 mga madam, mine ako mini. Mine mini, 180. Mine ako ng mini. Mine mini, 180. Another 3XL. Mga madam, another 3XL. Mine ako malawak. Mine tayo malawak, 180. Mine ako malawak. Mine malawak, 180 3XL. Mine malawak. Mine malawak, 180. Next tayo, madam ko. Madam, another 3XL. Ayan, madam ski. Mine ako dito ng Mine USA. Mine USA 3XL. Mine ako USA. 180. Mine ako ng USA. Mine USA for only 180 po. Okay, next tayo 3XL mga madam. Denim. Okay, denim mga madam ko. Ha, yours sa si Mini, Madam Rosa. 3XL to 180. Madam Rosa 3XL for only 180, thank you. Yours and Madam Rosa 180. Next tayo. Madam mo, 3XL. Ayan, madam ko, 3XL denim po. Pwede nyo siyang gawing parang jacket lang. Okay, button down to, tapos nakaburda yan mga madam. Mine ako burda. 3XL 280 po. Mine burda. Mine tayo ng burda 3XL. Mine ako ng burda. 280, mine ako burda. Hello, Madam SBC, yes? Marami akong 3XL. Madam, katulad na lang nito, 3XL to ha. Bottom down mga madam, mine ako maroon. Mine tayo maroon, 3XL to, 180. Mine ako maroon. Mine maroon, 180. Mine maroon, 180. Okay, next tayo madam ko. Meron din akong color blue. Okay, madam, mine ako dito ng kapatid. Mine tayo kapatid, 3XL, bottom down. Mine ako kapatid. Mine kapatid, 180. Mine ako ng kapatid. Mine kapatid, 180. Ito naman madam, so, si Sonoma. Okay, Sonoma 3XL button down. Mine ako Sonoma. Mine Sonoma 180. Mine ako ng Sonoma. Mine Sonoma 180. Yours at Madam SBC. 3XL po 180. Ang ganda niyan. Yours and Madam SBC 180. Okay, next tayo madam ko. Kung wala doon. Ay, madam, request po kayo ha. Eto, madam, 3XL din. Chalice cotton. Madam, chalice cotton. Mine ako bloom. Mine tayo bloom ha. Chalice cotton. Mine tayo bloom 180. Mine ako bloom. Yours sa si kapatid. Madam, SBC. 3XL po. 180 yours na to, madam SBC. Kaya only 180. Salamat. Okay, next tayo, madam ko. Madam, 2 hanggang 3. Torrid. Okay, 2 hanggang 3 mga madam, torrid, short sleeve lang, pa-3-port pala. Okay, mine ako torrid. Mine tayo torrid ha, 2 hanggang 3, mine ako torrid. Mine torrid, 180, mine ako ng torrid. Mine torrid, 180. Next tayo. Madam Skio, 3XL, mine ako 24. Mine tayo 24 ha, 3XL. Mine 24, 180, mine ako ng 24. Mine 24, 180. Okay, next tayo madam ko kung wala kay 24. Madam pang Donya, 3XL, 280. Okay, 3XL, double lining yan, madam, for only 280. Mine ako Donya. Mine tayo Donya, ha, 3XL, 280. Ang ganda-ganda nito. Mine Donya. Mine Donya, 3XL, mine ako Donya. 280, mine ako ng Donya. Okay, another one, Madam Ski. Torrid. Ayan, yours sa si Torrid. Sino yarn? Rosa. Yours na to, Madam Rosa, 2 hanggang 3, 180. Yours na to, Madam Rosa, 180 po. Okay, next tayo, Madam ko. Madam mo, another one, 3XL. Ang ganda. Madam, mine ako dito ng dark. Mine tayo dark ha, 3XL. Bottom down yan, mga Madam. Mine ako dark. Mine dark, 180 3XL po. Mine dark, 180. Mine tayo ng dark. Mine dark, 180. Okay, next time, madam ko. Madam mo, need ng inner. Madam, need ng inner to ha. Ayan, madam ko, for only 99. Okay, madam ko, 2 hanggang 3 need ng inner. Mine inner, 99. Mine inner, 2 hanggang 3. Mine ako inner, 99. Mine inner, 99. Okay, next time, madam ko, 3XL o. Madam, SBC 3XL o. Mine ako Karen. Mine tayo Karen ha. Linen po ang fabric niyan. Mine Karen, 180. Mine ako Karen, 3XL. Mine Karen, 180. Mine Karen, 180. Okay, next tayo, another need ng inner, 3XL. Madam, another need ng inner, 3XL to ha. Mine ako dito ng woman. Mine tayo woman, 99 lang to. Mine ako, ay 180, sorry. Mine woman, 180. 3XL to. Mine woman, 180. Mine ako woman, 180. Next tayo. Okay, madam, next tayo. 2XL naman tayo. Madam, 2XL, white na white. Madam Ski, ivory. Ayan, mine ako ivory, 2XL po ha. Mine, ivory, 2XL. Mine ako
ako ng ivory, mga madam. 180. Mine ivory. Mine ivory, 180. Yours is stretch jing. Ayan, jing rehante. Meron ano? Guys, na to, madam jing sa stretch. XL to ha, 180. XL, madam jing, for only 180. Yours na to. Okay, next time, madam ko. Request, comment, curses. Mga madam, ang ganda nito. XL to. Madam XL, mine ako coffee. Mine tayo coffee XL, 180. Mine ako coffee. Mine coffee, 180. XL po yan. Mine coffee, 180. Mine ako na coffee. O, madam, sukatin natin to si black. Ito, black na black. Ang ganda nito, ha. Mine ako dito, black. Mine tayo, black. XL to, 180. Mine ako, black. 180. Next tayo. Comment, request your sizes po. Comment and request your sizes, mga madamski, ha. Marami pa tayo, madamski. New arrival blouse tayo tonight. Madam, si black. XL to. Ang ganda niyan. Okay, mine ako black, ha. Mine tayo black. 180. Mine ako black. Mine black. 180. Next tayo. Universal thread 2XL. Madam, universal thread. Mine ako thread. 2XL to. Bottom down po, ha. Mine thread. Mine thread. 2XL. Mine ako thread. 180. Mine ako ng thread. Mine thread. 180. Next tayo. Time and true 2XL. Okay, mine ako oras. Mine tayo oras sa 2XL. Mine oras. 180. Mine ako ng oras. Mine oras 180. Madam, 2XL, oh. Mine ako blue. Mine tayo blue, 2XL, mine ako blue. 180, mine ako blue. Yours is si black, Madam Realin. Okay, Madam Realin, XL to, 180 yours na to. Madam Realin. Okay, next tayo, Madam. Meron ako white, ha. Mine ako Vietnam. Mine ako Vietnam, XL to, 180. Mine ako Vietnam. Mine Vietnam, 180 XL. Mine Vietnam, 180. Mine ako ng Vietnam, 180. Okay, another XL. Mine ako dito ng dark. Mine tayo dark XL to, ha. Mine dark, 180. Mine ako ng dark. Okay, next time, madam ko, kung wala kay dark. Next tayo. Request, comment po kayo ng sizes nyo, mga madam, ha. Request and comment your sizes, mga madam ko. Okay, next time, madam ko. Ito si dark ko. XL to, 180, ha. Mine ako dark. Mine dark, 180. Next time, madam ko. Madam, another one, 2XL. Eto, madam, 2XL, oh. Button down din. Ganda. Mine ako box. Mine tayo box, 2XL to, ha. Button down, 180 po. Mine box, 2XL. Mine ako box. Mine box, 180. Mine ako ng box. Mine box, 180. Madam, XL, oh. XL hanggang 2XL. Pa-Swiss dot yan, ha. Adjustable lang strap. Okay, mine ako strap. XL hanggang 2XL. Adjustable lang strap, 180. Mine ako ng strap. Mine strap, 180. Okay, next tayo, madam ko. Kung wala kay strap 2XL. Madam, mine ako mine ako dito ng babae. Mine tayo babae, 2XL to, ha. 180, mine ako babae. Mine babae, 2XL po. 180, mine ako ng babae. Mine babae, 180. Another 2XL. Madam, another 2XL, Old Navy. Mine ako Old Navy. Mine ako ng Old Navy, 180. Mine ako Old Navy. Hello, Madam Ark. Good evening po. Yours na to. 2XL to si Box. 180 yours and